सब्सक्राइब करें असल लाइफ यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल के आइकन को ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियो सबसे पहले। आज की हमारी कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि समझता था कि मेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी दुखी नहीं होगा, सिर्फ मेरे ऊपर ही क्यों दुख आते हैं। ए मेरे रब, तुम मुझ पर ही क्यों दुख देते हो और मुझे ही क्यों इतनी बड़ी टेंशनें देते हो। मुझे तुम मौत ही दे दो, मुझे मौत ही कबूल है ऐसी ज़िंदगी से, तुम मुझे आज मौत ही दे दो। वो यही बातें कह रहा होता है तो उसका दोस्त उसके पास आकर बैठ जाता है। मेरा नाम रोशन है, मैं एक प्राइवेट जॉब करता था। मैं जब भी जॉब से लौटता तो हंसी खुशी मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी। एक मेरे साल ऐसा गुजरा जिस साल में मुझ पर इतना दुख आए। कभी मेरा एक्सीडेंट हो जाता, घर जाता तो बीवी झगड़ती, तुम पैसे नहीं देते, माँ बाप भी झगड़ते, तुम आवारा हो, तुम अपने काम पर ध्यान नहीं देते। ऑफिस में आता तो यहाँ पर भी दोस्त झगड़ते थे और ऑफिस का मालिक भी मुझे अच्छी खासी गालियाँ देता था, तुम काम चोर हो, कोई भी काम नहीं करते। मैं तो इस ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। मेरा दोस्त मुझे सलाह देता है, तुम ज़िंदगी से इतना उदास ना हो, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, तुम फलां बाबे के पास चले जाओ, तुम उसे अपनी सारी मुश्किलात बताओ, वो तुम्हारी इस मुश्किलात के जवाब देंगे। तो मैंने अपने दोस्त की बात मान ली। मैं उस बाबे के पास चला गया। जैसे मैं उस बाबे के पास गया तो उसे पूरी कहानी अपनी ज़िंदगी की बताई। तो बाबा कहने लगा, तुम्हारी मुश्किलात तो बड़ी हैं, लेकिन इसका हल भी मेरे पास है। मैं आपको अभी जवाब नहीं दे सकता, बेटा जी शाम हो गई है, मैं आपको इन सवालों के कल जवाब दे दूंगा। तो रोशन कहने लगा, ठीक है बाबा जान, जब आपका दिल करे तुम मेरी सारी बातों के जवाब दे देना और मुझे इनका हल भी बताना, मैं कैसे अपनी इन सारी गलतियों को सुधार लूं और मेरी ज़िंदगी पहले की तरह अच्छी हो जाए। तो बाबा जान कहता है, बेटा जी तुम चाहो तो घर वापस जा सकते हो, मेरे पास सुबह वापस आ जाना। तो रोशन कहने लगा, बाबा जान मेरा घर काफ़ी दूर है, रात भी काफ़ी हो गई है, क्यों ना मैं आज रात आपके साथ रह लूं। तो बाबा जान कहने लगा, ये तो खुशी की बात है, तुम मेरे साथ रहोगे तो रात भी अच्छी खासी बीतेगी तुम्हारे साथ। तो रोशन को बाबा जान कहने लगा, तुम्हें एक काम करना होगा। तो रोशन पूछने लगा, बाबा जी कौन सा काम। तो बाबा बताता है, मेरे 100 ऊँट हैं, तुम आज रात उनकी रखवाली करना। जब 100 ऊँट ज़मीन पर आराम से बैठ जाएं तो तुम फिर सो जाना। हाँ याद रखना, जब सारे ऊँट बैठ जाएं तब तुम आराम से सो जाना, वरना तुम ऊँटों का ख्याल रखना। तो रोशन कहने लगा, ठीक है बाबा जान, जैसे तुम कह रहे हो मैं वैसा ही करूँगा। बाबा जान तो आराम से सो गया। तो रोशन पूरी रात ऊँटों को बिठाता रहा, एक ऊँट को बिठाता तो दूसरा खड़ा हो जाता, 5 ऊँटों को बिठाता तो 10 खड़े हो जाते। ऐसे करते करते पूरी रात गुजर गई, लेकिन रोशन आराम से सो नहीं पाया, हालात तक कि वो बैठ भी नहीं पाया। उसकी रात ऐसे गुजरी। जैसे ही सुबह हुई तो बाबा जान रोशन के पास आता है और पूछने लगता है, रोशन बेटे तुम ये बताओ, रात तो आपकी बड़ी सुकून से गुजरी होगी, तुम आराम से सो पाए होंगे। तो रोशन कहने लगा, बाबा जी जो आपने मुझे काम दिया, ये मुझे सोने देता तो मैं सोता ना, 5 ऊँटों को बिठाता तो 10 खड़े हो जाते, 10 को बिठाता तो 20 खड़े हो जाते, ये पता नहीं आपने ऊँट कैसे पाले हुए हैं। तो बाबा जान कहने लगा, तुम्हारी मुश्किलात का यही हल है, अगर तुम एक मुश्किल को आराम से हल कर लोगे तो दूसरी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तुम्हारी ज़िंदगी भी ऐसी है, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किलें ना आए तो हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है, लेकिन बेटा जी ऐसा नहीं होता। इस रात से मैं आपको सबक ही देना चाहता था,
ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان آرام سے نیند نہیں سو رہا، تو کوئی بھوک سے سو جاتا ہے، تو کوئی پیٹ بھر کر کھا کر سو جاتا ہے۔ ہر کسی کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ یہ جو رب ہے نا، ہر کسی کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ تھوڑا بہت غم تو ہر کسی کو دیتا ہی رہتا ہے۔ جیسے آپ رات کو نہیں سو پائے، تو میں پتہ نہیں کتنے سالوں سے انہی اونٹوں کو ایسے بٹھاتے بٹھاتے میری کئی راتیں گزر گئی، میں نے نیند نہیں کی۔ آپ نے تو صرف ایک ہی رات گزاری ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیسے اونٹ پالے ہوئے ہیں۔ مجھے تو کئی راتیں ہو گئی ہیں، میں نے ان کے ساتھ گزاری ہیں۔ تم سمجھ ہی سکتے ہو کہ ہر انسان کی زندگی میں مشکلیں ہوتی ہیں۔ کسی کی زندگی میں چھوٹی مشکلیں تو کسی کی زندگی میں بڑی مشکلیں۔ اگر آپ کی مشکلیں ان اونٹوں سے بھی بڑی ہیں تو آپ بے شک یہ دنیا چھوڑ کر جا سکتے ہو، ورنہ یہ چھوٹی موٹی مشکلیں تو آپ کی زندگی میں آتی ہی رہیں گی۔ یہ جھگڑے مگڑے تم چھوڑ دو، آرام سے اپنی زندگی جیو۔ ایک دن تمہیں سمجھ لگ جائے گی کہ تم جن مشکلوں سے جیتے آ رہے ہو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آگے پوری کتاب باقی ہے۔ تم نے تو صرف ایک ہی پنا پڑھا ہے، ابھی تو آپ کی زندگی پوری باقی ہے بیٹا جی۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری زندگی میں اتنی مشکلات ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی یہ دنیا چھوڑنے کی سوچی بھی نہیں۔ آپ تو ابھی نوجوان ہو، پتہ نہیں کتنا زندگی آپ کی پڑی ہے، آپ ابھی سے ہار مان گئے۔ آپ کیسے نوجوان ہو؟ آپ کے پاس اچھی خاصی جاب ہے، چاہے پرائیویٹ بھی کیوں نہ ہو، آپ کے پاس جاب تو ہے نا۔ مجھے دیکھیے، میرے پاس کوئی بھی جاب نہیں ہے، بس یہی اونٹ ہیں، میں انہی کی کرتا ہوں اور انہی سے ہی کھاتا ہوں۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے تو صحیح ہے، ورنہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ تو روشن بابا جان کے آگے رونے لگا۔ بابا جان، آپ کی ساری بات مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں پھر یہ دنیا چھوڑنے کی کوشش بھی نہیں کروں گا، سوچوں گا بھی نہیں۔ آپ کی بات صحیح ہے، مشکلیں چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، ہمیں زندہ رہنا ہوگا، ان مشکلوں کے ساتھ جینا ہوگا۔ اگر ویڈیو سے کچھ بھی سبق ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا۔